wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ridwan wa rahmatan wa atihil wasilah wa ba'as maqamam mahmud. Jamaah Masjid Maunah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah pada malam hari ini. Semoga menambah cakrawala pengetahuan kita yang bisa kita amalkan, sehingga dengan demikian menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kuliniyatin salihah. Saya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa akhi Syagir Syed Syamad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita memasuki faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Kita ulang sedikit. Wa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Jika engkau bangun sebelum setelah dari tidur. Bab ini menjelaskan tentang etikanya bangun dari tidur. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau sekarang sudah ada alarm ya, di handphone ataupun jam, semuanya bisa diprogram untuk jangan sampai melebihi daripada terbitnya fajar. Usahanya sebelum fajar itu bangun. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Hendaklah apa yang pertama kali terkeluar dari hatimu dan lisanmu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbuka matanya itu yang diingat itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan tasbih ataupun kalimah-kalimah yang lain lah pokoknya. Asmaul Husna saged, nama-namanya Allah kita sebutkan dan itu. Hal itu menunjukkan bahwasannya sebelum tidur itu kita berzikir kepada Allah. Minimal umpamanya kita sulit untuk waktu di dalam sebelum tidur itu kita berzikir, mendengarkan misalnya murotal, mendengarkan zikir, itu kan ada yang namanya kita di program handphonenya atau apa kita untuk mendengarkan tersebut ya. Pokoknya sebelum tidur itu bagaimana mengisi di dalam pendengaran kita itu adalah asma-asma Allah. Itu Pak insya Allah akan menambahkan nanti meningkatkan ruhani kita, karena disebutkan bahwasannya ketika di dalam Tangkihul Qaul kitab juga disebutkan orang yang tidur dalam keadaan berwudu makanya dia ruhnya dibawa oleh Allah ke arsy-Nya Allah. Dan bila bermimpi itu biasanya adalah mimpi-mimpi yang benar, karena mimpi yang benar itu satu dari 1/46 tanda kenabian itu adalah mimpi yang benar. Makanya dimulai dari proses tidur yang baik, di mana di situ kita sudah mempersiapkan dengan zikrullah. Kalau tidak mendengarkan yang zikrullah, mendengarkan Al-Quran misalnya, Pak insya Allah akan menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Ketika bangun pun sudah terbangun dengan itu tadi. Orang yang melakukan ibadah istilahnya ketika diawali sebelum tidur itu dia berzikir, subhanallah, subhanallah misalnya. Selama tidurnya sampai bangun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berzikir. Seperti saya sampaikan tadi, apalagi di dalam keadaan berwudu, ruhnya oleh Allah dibawa
disuruh kepada para malaikat untuk dibawa ke arsinya. Kalau ketika tidak dalam keadaan wudu, ya tidak demikian, tidak dibawa ke arsinya Allah. Ini keutamaan bab di dalam bab wudu, nanti bisa dicek dalam kitab Tanqihul Qaul, itu disebutkan demikian. Keutamaan wudu sebelum tidur. Fakul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nur. Setelah itu ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami tadi merasakan yang namanya setelah Allah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi makanya dikatakan tidur itu temannya kematian, karena ya sudah dilatih demikian dengan kebaikan. Pak insya Allah kalau kita sudah terlatih dengan kebaikan-kebaikan, Pak insya Allah juga nanti akan itu. Maka ada ulama-ulama dulu itu sangat jarang tidur. Banyak ada yang jarang tidur itu karena apa? Sekarang jarang tidur, yang nanti kita akan mengalami tidur yang lebih panjang. Maksudnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman-iman waktunya digunakan hanya untuk tidur. Apalagi kalau menurut medis itu kan sehari kalau bisa minimal kita tidurnya berapa? 8 jam ya. 8 jam kalau umpamanya di malam hari lah, umpamanya diletakkan di malam hari, berarti harus tidurnya jam berapa awal? Sampai jam misalnya jam 4 itu berarti berapa jam? Jam berapa? Hah? Iya, kalau jam 12 maksudnya kalau umpamanya kita tidurnya itu 8 jam itu berarti kalau sampai bangunnya nanti jam 4 berarti berapa jam? Jam berapa kita mulai tidur? Jam 8-9. Oh, saiki ya enggak bisa orang-orang kita orang masih rapat dan sebagainya. Iya toh beda ya. Iya. Tapi yang sebenarnya tidur itu yang penting mutunya kok enggak. Ada 2 jam 3 jam ketika yang benar-benar dengan itu bisa merasakan lebih segar dan sebagainya. Yang tidur yang bisa pulas. Makanya ada dengan kadang-kadang orang-orang yang itu ada yang ingin memulaskan itu kadang-kadang disetelkan dengan musik-musik dan lain sebagainya, ada dengan murotal dan lain sebagainya. Ada banyak cara untuk mencapai demikian ya. Yang penting mencapai itu. Kita lanjutkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah. Kami memasuki waktu pagi di mana kerajaan itu semuanya milik Allah, keagungan dan kerajaan itu miliknya Allah, wal izzah kemuliaan, wal qudrah kekuasaan semuanya miliknya Allah Rabbil Alamin. Ini adalah pengakuan kita bahwasannya Allah yang maha kuasa, kita ini hanyalah sebagai hambanya. Maka yang diagungkan adalah pengungkapan keakbaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga pengakuan bahwa kita dalam keislaman, asbahna ala fitratil Islam. Ini biasanya panjang hidungan ini. Nggih basa Jawa mawon awake dhewe ngoten. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ini Jawa panjang nih doanya setelah bangun tidur Imam Ghazali ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kita memasuki pagi dalam keadaan fitrahnya Islam, murninya Islam, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan yang jujur tulus kepada Allah bahwa kita berada dalam kesaksian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan dalam kalimat ikhlas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di jalan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin, dan kita juga berada di milah itu hampir sama dengan din, artinya agama juga.
Dan dalam agama ayah kita Ibrahim, di mana dia adalah seorang yang muslim yang hanif, yang murni, yang dalam kehidupannya tidak tercampuri sedikit pun dengan yang namanya menyekutukan Allah. Wa makana minal musyrikin. Nah, termasuk di antara cirinya dia orang yang bertauhid murni daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika disuruh oleh Allah. Nah ini ketotalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh untuk menyembelih Ismail dilakukan dengan karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahwa yang namanya anak, bahwa namanya harta, jabatan dan lain sebagainya itu bukanlah nomor satu di dalam jiwanya. Dan nomor satu tetap adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang hanifam muslimah, orang yang masuk kepada semurni-murninya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sering saya sampaikan, dalam pendekatan diri kepada Allah ada beberapa langkah. Yang pertama dulu adalah at-takhalli, mengosongkan dari sifat-sifat yang buruk. Naik lagi namanya tahalli, terus tahalli, menghiasi diri dengan sesuatu hal-hal yang indah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak taklim. Naik lagi yang namanya yang ketiga at-taraqi dulu ya, kita sudah sampaikan, panjenengan sing lali. Taraqi, mendaki untuk kepada Allah, menuju kepada sana itu harus kepaknya naik di sana. Diibaratkan burung itu yang kanan itu adalah dengan ilmu, kepak yang kirinya adalah dengan amal. Makanya itu yang terakhir adalah at-tajalli. Tajalli itu taat mutlak, ketaatan yang mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bernazar kepada Allah, kalau aku nanti memiliki seorang putra akan aku sembelih sebagai persembahan. Nazar itu ditagih oleh Allah dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i Duhur. Akhirnya diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mimpi berulang-ulang sampai 7 kali Ibrahim, 7 malam berturut-turut. Akhirnya Nabi Ibrahim ditanya itu, akhirnya bingung, terus akhirnya bertanya kepada putranya Ismail. Ternyata bapak dan anaknya satu-satunya semuanya, keduanya adalah orang yang taat kepada Allah, yang tajalli, memiliki sifat tajalli tadi. Tajalli itu taat, patuh, tanpa sedikit pun yang namanya protes ataupun sedikit pun rasa ganjalan. Taat yang mutlak, suruh mutari Ka'bah misalnya, ya wis mutari Ka'bah saja, nggak pernah berpikir apa sih kemanfaatnya memutari Ka'bah, apa sih manfaatnya wukuf, tidak pernah bertanya demikian. Yang penting dijalani, itu taat yang mutlak, tidak melihat fadilah, keutamaan, tidak melihat manfaat, tidak melihat bahwasannya nanti memiliki efek dan lain sebagainya. Yang penting menjalankan perintah Allah. Ini yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma inna nas'aluka anta ba'asana fi hadzal yaum. Doain Imam Ghazali doa. Allahumma nas'aluka anta ba'asana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, hamba-Mu bermohon kepada Engkau bangkitkan diri kami di hari ini untuk bisa beraktivitas kepada kulli khair, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Ada hasanah kebaikan, ada khair juga baik artinya ini. Tapi yang lebih sifatnya ini lebih menyeluruh itu adalah dengan khair ini. Nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi, seperti doa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allah nas'aluka al-jannata ma qaruba ilaihim qawlin amalin wa i'tiqadin wa yaqinin wa na'udzubika minan nar. Itu juga beliau meminta khair.
Gusti Kanjeng Nabi dengan mengajarkan kita doa yang sempurna itu doa Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wajilihi ini kok. Wa a'udzubika an astariha fihi su'an aw ajurrahu ila muslim. Atau jangan sampai ya Allah dalam hariku ini ada sesuatu yang nanti bisa mengenai pada diriku itu sesuatu yang buruk. Dalam artian melakukan perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Juga mohon perlindungan. Jadi di dalam doa niku ada satu minta, yang satu memohon dijaga. Seperti Allahumma na'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzu min walabatid daini wa qahri rijal. Itu kan permohonan perlindungan. Ya. Ada meminta, ada kita minta perlindungan. Au ajurrahu ila muslimin, ataupun kita nanti itu melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap saudara kita yang muslim. Jiwit koncone ketemu koncone gemes dijiwit atau di apa nih, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah kepada saudaranya muslim. Atau kita namimah, mengadu domba, hasud, iri dengki terhadap orang lain, orang sesaudara kita muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi memang dari start awal itu minta bimbingan kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang mengenal Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa la takilna ila anfusina tarfata ain waslih sya'nana kullah. Itu doanya Siti Fatimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon, aku memohon kepada Engkau ya Allah. Wala takilna ila anfusina serahkan urusanku ini pada diriku sendiri sedetik sekejap mata pun, itu kata-katanya. Jadi gandolane Gusti Allah itu tenanan, tidak pernah menyerahkan dirinya pada nafsu dirinya sendiri. Ini sampai Rasulullah mengajarkan pada putrinya ini, waslih sya'nana kullah, dan jadikanlah kebaikan apapun yang dikerjakan itu. Lano Siti Fatimah niku sampai pernah mengadu pada Rasulullah niki di dalam Sahih Bukhari juz 6 niku. Cerita tentang dheweke istighol kerja, ingin mengerjakan sesuatu, kasihan dia tidak memiliki pembantu. Dikerjakan ngudek roti, membuat apapun, memasak di dapur itu dia sendirian, enggak ada yang membantu. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW ke dalam Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tindakan yang ada hanya ibundanya, yakni Ummul Mukminin Aisyah, ibu tirinya. Lalu Siti Fatimah mengatakan, maksud kedatanganku ini sampaikan wahai Umi, wahai ibu, kepada Rasulullah nanti bahwa diriku itu sebenarnya lelah dalam pekerjaan sehari-hari. Aku tak mintalah satu ada seorang tawanan budak yang bisa membantu diriku mengerjakan aktivitas keluargaku. Oh, akhirnya akan disampaikan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah. Kemudian Siti Fatimah pulang. Kemudian tidak lama lagi Rasulullah hadir, datang ke rumahnya, dan Siti Aisyah menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa putrimu tadi datang ke sini meminta demikian, karena Rasulullah baru saja menerima rampasan dari peperangan itu, banyak budak-budak, harta yang banyak sekali. Akhirnya Rasulullah mendatangi Siti Fatimah ke rumahnya. Sampai di dalam sana, wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kepada engkau satu doa, bila engkau membaca doa ini itu lebih baik daripada namanya engkau memiliki seorang budak. Nah, akhirnya setelah itu mau ya Rasulullah mengajarkan, bacalah olehmu sebelum tidur subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, lalu Allahu Akbar sebanyak 34
kali, jumlahnya 100 seperti yang biasa kita amalkan setelah doa, setelah wirid setelah sholat itu loh. Subhanallah 33 itu namanya dzikir Fatimiyah. Nah itu lebih baik daripada ketika kita miliki budak. Dalam artian apa? Oleh Allah akan dimudahkan urusannya, akan diselesaikan segala aktivitas-aktivitas yang sulit pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama-ulama dulu penting ini diajarkan kepada masyarakat, supaya masyarakat mengerti, supaya mereka dengan kesibukannya itu bisa menyelesaikan aktivitasnya. Dulu loh, orang tua kita itu anaknya 6, 7, 8, 9 aktivitas harian kok bisa, masih bisa terhandle semua toh nggih. Karena termasuk di antara yang diajarkan kalau orang-orang tua dulu setelah sholat tidak terlupa untuk dzikir Fatimiyah, tasbihnya 33 kali. Apalagi kalau itu dikerjakan sebelum tidur, dzikir Fatimiyah gitu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Terus doa lagi, ya Allah, kita memasuki hari pagi harimu ya Allah, bika kami juga memasuki hari soremu nanti ya Allah. Hanya kalau denganmu lah kami hidup, denganmu kami mati, dan kepadamu lah kami kembali. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang ada di dalam hari ini ya Allah, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan apa yang ada di dalam hari ini. Nah itu setelah itu demikian, wa idza labista siyabaka, jika engkau memakai pakaianmu, fanwi bihim tisari awamirillahi ta'ala, jika engkau memakai pakaian, niatlah untuk mentaati perintah Allah. Awake dhewe gawe pakaian sosokan ya pokoke panganggo wae ra tau diniati. Diniatilah nggih, niate apa? Naati, mentaati perintahnya Allah, yakni menutup aurat niki, imtisari awamirillahi ta'ala fi sitri auratika, ing dalam menutupi auratmu. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi wa tahsyar. Hati-hati jika engkau memakai pakaian itu bersengaja sebagai bentuk engkau riya, engkau pamer kepada teman-teman, pamer terhadap orang-orang yang lain atau makhluk Allah, engkau akan sangat merugi. Diniati menutup aurat, derek perintah Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiramil Al-Fatihah. Amin ya al-muslimin malaikatil muqarrabin jami'an awliya syuhada wa ulama fuqaha shalihin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-ahya'i minhum wal amwat khususan jami' hajati jamaah Masjid Al-Maunah ya Allah ingkang mamuraken Masjid Maunah ya Allah sedaya ingkang berjuang baik tenaga pikiran hartanya kagem makmuraken lan nglestantunaken kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Maunah. Lahumul Fatihah. Sallallahu ala Muhammad 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبعضنا العلماء بقومة الوجود وأكرم الأولياء من دون الغرمة الخواري الذي يمم جنة سيد المرسلين وخاص من شاء من أبا من أدمر إلى درجة العالي والسلام والسلام سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم سنة من أجل القوم إمام بعد وهذه نمدد من مناكب من ربني والغوث الزمدني سلطان الأولياء العارفين المقربين وإمام العلماء الصادقين الراسخين السيد السليم الحسيب الناس عندنا الشيخ عبد القادر جل رضي عنه الفاتحة ضمن الناس فلو نظرنا من ذنب مقامنا وجعلنا المال والأمان ذخانا ما سنض من أسرار أنوار الباهرة ومن كلام العلم الشعر ومن نزم لك من أحياض غان دون من وتمام رحمة السلم ركات الكسر إن بذكرهم تتقوى أقوام السماوات الهدى العليا تنزل رحمة والبركة ميوضات إلي وسميت جواهر المعرف بذكرهم تطيب مراكب القدم رباني سيدنا الشيخ عبد القادر جل رضي الله عنه وأقول والسيد الإمام الأعظم والتاج الأولياء المعظم برهان الأسماء المقرب سيخ السقال عاصن حضرة الملك العلم ذو المقام إلى القدم رباني ونور سيد البرهان ونجد السمادني والغوث النور وأبو محمد المجيد عبد القادر جل رضي الله والحسن الحسين سيدنا ابن صالح من جنة حسن من إمام عبد الله من إمام يحيى زين محمد من إمام داود من إمام موسى من عبد الله من إمام موسى الجور من عبد الله المهدي من المؤمن حسن المسلم من الأمير المؤمنين سيدنا حسن سيد من المؤمن محمد سيد الغالي والأمير المؤمن جنان ابن غرم الله وجهه وأمر فاطمة الزهراء المد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأما أمور فهي شريفة فاطمة من عبد الرزاق ومحمد بن محمود من عبد الله بن قمر النساء من عبد الجواد بن إمام علي رضا من موسى القادم من جعفر صاد محمد بن بن زين العبيد بشهيد شهداء سيدنا الحسين سيدنا رمضان جاري فاطمة الزهراء المد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول ولذا رضي الله من جينا ويبرات مذبر قدم درستنا في ليلة الأولى من رمضان سنة سمنا عرمي من هجرة سيد المرسلين صلى الله على آله وسلم أجمعين وضعنا عليه الخوارق ولا تدمين مريد أن يبدأ من رمضان من نهار رمضان إلى يد من الله النبي ولما دروا السمر عن سعيد الجد والذهاب في ناس جميل له فقام بأبي الوباء ولم يأكل وبالغنق والزلم فلا أبدا الجليل
وامر محمد من قادم ينامر لنا ما دام ينقرب خذ المطارق ودعاننا من الشام حرم مذنبا ولم يسمي القادم شهد الممر حده ودا الشهر ودا السوم يدا من مروابيا ولم يزل ملحوظ من النية من يمدم السنجا من كتاب السنة وكان رضي يقول سبحان المجد حقنا المظاهرون من الجنزلات ولا ينبغي لفقير لا يتشنى ويتشري شأن الناس ضدنا لمن ولا سياسة الملك وحكمة الحكماء وإن يكمل نحب أحدا نظره لما دعمنا الكذا والسنة نحب من أدبغتهم الهوى للخلق كلهم اللهم اغشرنا وهذه رضوان عليه ومن دنا بالأسرار الذي أودنا لديه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى وكان رضي المسر ما سنوا لما يطلع يسوي المسر ويركب المنادر وبين يد الغاسية ويتكلم ونقول سنان وكان من كلام يسرد وجر وإذا رعد القلب القاسي وزا ودرد القدرة النزا كل وإذا مر على الجم يوم الجمعة قوم نزا سيان يسلط به يوائج وكان لو سيدنا سنة دورا يوجبنا في ضم خود وعدين مويد مد وقال نقول لنا بيد الكفتين ونزل من القرس يدوه ولا إنه وقال بها نسبنا الردل وابن رزق وضحها ومبنها وإذا بيسم يقام سميت وقال لكم يودو ثم مد يدونا دوه وقال بها نسبنا عهد يمر بمدوان وإذا فيها سميت وقام يمزم سنقم زد وقرق وعندهم ونرمنا رضي الله عنه وكان رضينا يوم من أن ينقوم لحاد من نمر ونرقم الدولة وكان رضي كثيرا يشي بالهوى يلا نسيب من رضي الجنة من الشيء عبد القادر رضي من الفنان من الشيء من الرضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بولادي وقال نبني هذا سدنا نقيم قبل الشيء ومر من مجد وسنقيم درك السلام ونعود يمن غير المسفر النزل دمزل وليكون غزل ودنا سيما بين يدينا أميرنا مجلقا وقال يا سيكو يقال تكون تكون خوزا سيما سيدا ولا تلقى وتكون وقال لكم من أدنى يدر إضامه يا ربي وقام الدنيا جمصوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيعود القادر رضي الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر رضي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر رضي الله من الشيخ عبد الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نبي يا نصر النمس وقال سيدنا سلم كهان قد ورق ما شاملنا المجرد ونندر في مشهد والسماس الحاضرين وقال زويا لغود رسهد وقال وقعد ما درس ونزلنا القوس وقد أبيد من وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهيا ودرس زويا من الله دلنا يشاهد ذلك بمير مصطفى ملك مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انشر نفحات رضوان عليه ومننا بالأسرار التي أودعتها لدي أستغفر الله الذي 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 أستغفر الله وكان النخيم البدن مرمو الغمد عريض الصدر عريض الرهاد دون السمار المغنون الهاجم وجبنا ودد سود الجوهر وسود الميوقات علي وعلم وفي رضوان وكان طريق رضي الضحاد القلب والفين والضحاد نفس القلب من قدر الناس والتصريف وتنقيم الكتاب والسنة وقروا حضر نفس وورد وحال وسموت موضع السجد ومقاعد المزلوم وجلس عبد القادر وقال الشيخ من الندى سمعت ويوصل ولم يؤذن حاضرا ونحن ونستغنى ونجمل الحاجة ونرد وسر حول الدنيا اسمد الدن اسمد الدن ونسيب الجاه ونادى اليسر عبد القادر الجسني يسنى النزل من رسل طريق الرجل قبل الوصول من عندنا من الخزم من عندنا من الدمان ولقد الشيعة عبد القادر عبد الله تصرف قبل قد تصرف وهي يدير وراضي وأنا من ضربي ومدنا بمدده الوسيع يستغفر الله الذي واستغفر الله العظيم اللهم انشر نفحات رضوان عليه ومننا من الأسرار التي أودعتها لديه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وقال لنا سريعا وشديدا خساسرا الهيمة مجمعنا وذكرهم الأخلاق طيب الأرق يوم الناس فقرأنا الحاكم ذاتنا المزد وأنهم الله سجل دون الأسول يدسر الربي ولا يرد السيف لم يرد السبق رده يريد وتجيد وأنت دولة الممد والقرب ويد وحتى كسر الماري وذكيد بدر خدام وسيرا ويرد سبيل وسنة والمسد سبعة سنة دربت بيضا وحيد وسنة ذكر وسنة في قصر كسر دور مسنة سبعة وسنة رسول حقيقة سنة رده كان رده يقل أن ولدم يمن قياما كان مرده وأبخي مرده بالسوانده وبدنا الأخرة يمن أدم الأدم أدم صادقا ولا يخرج من الدنيا إلا سمد المس وليس يعيش إلى أدم من يمن ورده وأنا رضي الله من من يمين قال أنا من من بعد قال ولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما دمنا قد من مدنا قدمنا يكون مدنا وحين ولسمنا ينور غير نبي وكان رضي يكون السلام شاي والجن لما شاي والملائكة لما شاي وأنا سيد رسول ربي إلى يدي على رأس مرد محمد ولم يكسر رد المسجد ولا إليهم وأنا لكل من أزل مرقم من جميع زمن المؤمنين يمن خاطب يده كل ما سرح وبينه فإن مرزي مسر وسوسون ورمخي مسر قوت مدو ونباري وما سمى شامل يبدي قرد وما قابل أنا هذا الوطن المتبقر وأنا المحمود المحمود المفوض يسوع ويقوام يمن الجمعة ودم السلام قبل أبدا يرجع أبدا ونون من الأدرس على عسى وعند والسماء رد رد الكبير الجبل المتكبر وأنا الحاكر وكن ودن دان سندر ودسان وجل يرد القبر دان المبد بكير أنا كويس بيان الملقات ولا حجب ذلك يوم آدم أن رب سنة صلى الله عليه وسلم سنة ونة من يجري من السنة ودن أسمع أن رضي يكون من استان سبيب كسبر وسمنا تنبي شيدا ورجل دمسر بيب وجد سجل سنة الله
وكان الوفاة تمن علينا بركة من الأرض جمدت أشم شهر من سنة إذا وسنة 500 وعمره إذا ودسين سنة من بمقدر وقرد إلى سنة سنة أمر من أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين حكير لما مولى ولما الأسر حسبنا الله ولما الوكيل لما المولى ولما الأسر اللهم انشرنا وهدي رضواني عليه ومدنا من الأسرار التي أودتها لديه آمين يا الله آمين يا الله آمين رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا وحسن المرض وما تمامنا به وتمام قولنا سبحان الله العزيز العليم ونتشفع بسيد المرسل وبأهل بيت الطاهرين ونتوسل بسيد سلطان الأولياء العارفين وبأهل بيت الله المرسول ونكون اللهم نتشفع إليك من محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأنفاس هذا الغريب الأكبر صاحب المناك والأشواس رضا الله وبسالك لنا من الجنة والمنطلب من بحر المرات رفعت المعرف الأشهر أعوذ من من دم أنفاس وتدللنا من ثمار غراسهم يا يد الأرواح المقدسة يا خادم يا قطب يا إمام يا أودد يا ابدل يا رقم يا رجمان كما يا الغير يا الأخلاق يا السلام يا العلم يا البغي يا الجنة وأرد يا لطيف يا يشاش الجميع يا الأواس يا الغيب من وشهادة يا أهل القوة والعزم يا الهيبة والجلال يا الفتح يا المعرجون يا الإمداد يا البدل يا الجهاد زد يا باب ويرضى من الجنة ويشهد نقول وأننا من الجاهد نبت وأنت يسير المناد من هذا الأسرد من الرعد سدر أولا القضاء يدعك كذن نزلت الحجوم من وجاه وصل الخوات والرواقب وكشف القلوب يقول عن الجسد المدن صلى الله عليه وسلم من بدر الله رجال الله وأنكم سنة سفرة ربي وأمركم سنة سنة أسمكم يا ربي بسنة حقا لشهر وسنة بشهر وأسمك من القسم والجبال يا ربي من بين وتمسر كما الأنبل الوجه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوالنا وتغفر من جميع الحاجات وترحمنا من جميع السيئات وترفعنا بيدك على درجة تبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات بالآيات وبعد الممن إنك على كل شيء قادر اللهم إنا نسألك أن نشفع إليك من محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيتنا نتوسل بك من أشياء القادر الجيلاني يا سك لنا كن ورمني غسس من يمين يا ممن يا سيد الشيء القادر الجنة نتوسل بك ربك قاضي هجدنا هذه يا رب جميع حاضرين يا الله يا رحمن الرحيم يسر لنا امرنا حوس المؤمنك يا الله ربنا اجمعنا الجمل مرحوما يا رب العالمين إذ حاجة يا قاضي الحاجة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يدمين من قلوبنا وتنفع بقلوبنا تقضي بحوائجنا ترفع بها درجاتنا تهدي بها قومنا وتونس بها قلوبنا ترحمنا بقلوبنا لا تغرمنا بها من شهادة الكرم ومدنا تغسر أمامنا وأصحابنا تلاميذنا وأسبق dan maula dia pun Rasulullah tambah marimat wa tambah rahmat wa tambah ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallam tambah khulaq darzana ya abdu syarif karam gajwa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha jammatikal haram ziyarata qabri nabika ya Allah salatu wa salam ila tuwa dan salamat maram Allah min karam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata waj'alna المتقين إماما اختم لنا بخاتم السعادة وجنبنا الذين بالحسنى جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وصحبه سيدنا بن مسجد المريم بالمركز لسنة كما وسيدنا القاسم عبد الشيخ عبد المدين رضي الكرم وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين آمين يا الله
amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awal akhir kalau dari akan pengawasan kitab Bidayatul Hidayah lan wawasan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wonten kirang nyon akhir samutra pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.